हेलो हाय फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक स्वागत करछि प्रताप फ्रेश ब्लॉग को आउ एक नुआ वीडियो आशा करछि आपण माने भले खुशी थिबे मु भी मध्य नाइ आज्ञा मु भले नाइ कारण कोन कहिबी ए दुखर कहानी आपण वीडियो रे कंटिन्यू करु जानिबे आउ कोन होउछि एठी कोन टाइम मु एठी बसी जे भले नाइ चलंतु आज वीडियो तो कंटिन्यू करिवा आगु देखिवा कोन होउछि आउ कोन हेइछि जय जगन्नाथ देख फाइनल भूत देखिल ना शुणिला तू शुणिलु जमा शुणु टिके शुणिल ता पूर्व है आपको डाकिली तथापि हां शुणिस ना जोर जोर मु सांगे सांगे पद रही अछि टिके सुन सुनी सुनी बसे जी आपर ए पडछला तापर फेर सब तो डुडू जा भीतर शुणी शुणी लास्ट ऊपर एक मु डाकी मोबाइल ऑन कला और थरी हला होला रूम रया चेंज करता भूत ना फाइनल जानि गेल भूत जा हो होउछ किछ अछि बेल ना हां जाई लाभ किछ नै जाई के लाभ नै सेदिन जाइतले ना नै सेदिन भी जाइतले ना सेदिन तो जाइतले जल्दी जाइतले तो लेट है ना सेदिन सेम टाइम जाइतले किंतु अछि किछ तो आ मिछ सुनि रे ओ भगवान हरिया पर डाकिल सांग सांग मते थरे सुबिला मु डाकिले डाकी मोबाइल ता हेठ होइतली उठ पैसा करके आइले पद फिर मोबाइल ऑन कला तो थरी सुबि देखला तो कोन कहि आउ सुबि पाटी सुबिला सुबि जानि गला बेसी होनी आज इना कम होला 3-4 जण आइछि इना तो न आस्ता तो मु जदी मोबाइल ता ऊपर नेली से जानि परछि कोन बंद हैला थरे ही बंद हैला सेदिन सेम थरे दी थर हला बंद हैला थरे जोरी खेला तापर आस्ते आस्ते बंद हैला नले से कंटिन्यू 5 मिनिट खंड होउछि नियादी 10-12 थर होउछि तापर कमुछि भाई माने देखंतु आज रो भूतर पूरा हकीकत समते देखि देले समस्त मुहर चेहरा पूरा चेंज जानि परतवे सतरे कहउछि ना मिछरे कहउछि मु के मिछ कहियो चाहे ना जेति की वीडियो अपलोड करी सतरे करिछि जहा भी देखउछि भाई ये रूम रा रही होबनी फाइनली ओ माय गॉड वाओ एडी पळा दो जना के सुआ सेडी सुआ पळा दो एकुटिया काई सुआ जानि खाइ नै जाउची सुनेल तो समते आ कोन करियो चामु को सुनै टेकी फाड़ दो रास्ता को पड़ियो नै तापर से पोके गरम गरम हे प्रभु तू नवीन पटना स्टाइल ते कहते वीडियो हे जाऊ से फोल्डिंग कर दी पळे से बिछना हमर सिटी भी अछि जदी गडा गडी को कहबो वाओ बोले को दी से जाने तमे जे रूम खाली कर देले से गदिरा से सोइबो से गो ई बळे से तो चाहू सी भी चाहू तो ये सब पळेले मु राती आउडी जंती सत्य कथा हिंदी एटा भागुन से फांका आइ पूरा फांका आइ से पूरा डेइबो आमे रहू जल तो डिस्टर्ब होउची आमे को जाऊ बारे मूर्ति जीवन जीवन आज आज शुणी दे चले हो सेदिन मु शुणी केते तो मु सब दिन शुणुची ई बळे आज सुन दिन टिका हमको डर लागुची सेदिन टी डर लागता तो कहलो तापर फेर सब जोड़ा मजा 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 के जिंसटा पे रियल निजे डायरेक्ट सुनलो एटा जान एतरा येला हां जे जैसे जाई पदार जाई से बसे ये बसे मु पळा एकुटिया से बळे माने डर न थाकी मु जे बसली मी छाडनी दुल्ला बुझबस एठी आ से ता नाम बस अबे मु राती रे एठी राती गोटे साढ़े गोटे खाली एपट गोटे चले कपड़ा सफा कले जाई छात पर कपड़ा सुके गिर आसे राती गोटे साढ़े गोटे रे मते डर माडा ना किछ ना ये से मजे दिन मु ये जो दिन मु गला दिन ये ठिया आई मु डरी गेली चमक पड़ली ये फोन को हवा से दिन भी एते डरी गेल जस्ट नॉर्मल एबे किंतु आ दिन रे मते डर फोन 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 रे सुबुची टिके ये भलिया सी पूरा ओरिजिनल माने पूरा खतरनाक साउंड होउछ पूरा खड़खड़ धड़ 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 झुझु 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 मुझे ऊपर तला छा बाहर करे गुच्चा के ट्राई किया हां वो गुच्चा के ट्राई जो बाहर करे साइड से और मारी जाए नदी पे ऊपर को जीव ना 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 जानी कि सेदिन गोटा ये रे पळेला अलग था फर्स्ट टाइम जानी कि बारंबार गला भलो न सेला रागी तो
ସେ ରାଗିଥିବ କୁକୁଡ଼ା ଉପରେ ଯାଇଥିବ ଆସିକି ଉପରେ ଆମର ଗ୍ରିଲ ନ ଦେଲେ ଡର ମାଇଲାଣି। ଗ୍ରିଲ ଦେଇଦେଲୁ ଏଇନା ଦେଇଦେଲୁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଇଠା ପକେଇଲେ ବିଧା ପକେଇଦେଲେ ଗଳି ପଡିବ। ଭୂତ କଣ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିବ ଗୋଇଠା ବିଧା ମାରିକି? ଆସିବନି। ଗ୍ରିଲ ଦିଆ ହେଇଛି ତ? ଗ୍ରିଲ ଦେଇଦିଅ। କଡ଼ ଖୋଲ ଯାହାର ତମେ କିଛି ନାହିଁ ଏଇନା ଆମେ ଅଛୁ କିଛି ଖୋଲ କି ଦେ। ନା ମ କିଛି ହବନି। ଏମିତି କଣ ଚମିକି ପଳେଇଲି। ନା ନା ଗେଟ୍ ଦେ ପଦାକୁ ବାହାରି କରି କବାଟ ଦେଇଦେଲ। ଜୋର ହେଇଥିଲା ଇଏ ମାମୁଣି ତାର ତଳୁ ଖିଡି ଦେଇଥିଲା। ନା ସେ ସିଆଡେ ହବନି ଏଇନା ହବନି। ସେ ଜାଣିଗଲା ଇଏ ଶୋଇଛନ୍ତି ଗପୁଛନ୍ତି ମରିବି ସେ। ମାନେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମାନେ ଶୁଣିଲା ପରେ ପାଟି ଶୁଣିକି ହଉଛି। ଗଛ ଇଏ ଗଛକୁ ଯାଉଛି ଡେଉଁଛି ତଳକୁ ଗଛ ଉପରେ ଚଢଉଛି ଫେର ଡେଇଁ ପଡୁଛି ତଳକୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଫେର ଦୌଡୁଛି। ଧୁମ୍ ଧୁମ୍ ଆଜିର ଅଲଗା ଟାଇପ ରହୁଛି। ନା ନା ଯିବାନି। ଯିବୁ ମରିବୁ ନା ତୁ ଯିବୁନୁ? ହଁ ଯିବିନି ତ ରକ୍ତ ଟାଣି ହବ। ଗଛରେ ଚଢୁଛି ଢୁମକି ପଡୁଛି ଫେଟି ହଉଛି। ସେ ଆଜି 2-3 ଥର ହେଇଗଲା। ସବୁଦିନ ଥରେ ଥରେ ହୁଏ। ଗୁରୁ ସେପଟେ ହଉଥିଲା ସେଇପଟେ ହଉଛି ତମକୁ ଶୁଭୁନି। ଏଇନା କି ସେଇପଟେ ହଉଛି ତମକୁ ଏପଟେ ଶୁଭୁଛି। ସେପଟେ ଜୋର ଶୁଭୁ ତମ ଏଇଟା କମ ଶୁଭୁ। ସେପଟେ ଆଉ ଜୋର ଶୁଭିବ। ଏଇନା କି ହଉନି ପା। ତମକୁ ଯୋଉ ଏଇ ସାଉଣ୍ଡ ଟା ଏଇନା ଶୁଭିଲା ନା ସେ ଅଳ୍ପ ସେପଟେ ଜୋର ଶୁଭୁଛି ସେଇପଟେ ହଉଛି ଏପଟୁ କମ ଶୁଭୁଛି। ବାଦୁଡି କଣ ଛାତ ଉପରେ ଡେଇଁବ ପଥର ଭଳିଆ? ଗଛ ଉପରେ ବସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ ନାକୁ ପଚା ନା। ସେ ଗଛ କଥା ଛାଡେ ସେ ଗଛର କଥା। ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଟା ଯୋଉ ଛାତ ଉପରେ ହଉଛି ସେଇଟା କଣ ବାଦୁଡି ସାଉଣ୍ଡ କରିବ? ପାଟି ଚୁକର ଶୁଭିବ। ତାହେଲେ ଆମର ଚେଞ୍ଜ ବାଥରୁମ ଯିବୁ କଣ? ତୁ ଯୁଆଡେ ପଳେଇ ଆସି ତ ବେହୋସ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଦେମି ମଦା ଚିକେନ ଭାତ ଦେମି ଖୁଇମି ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ମୁଁ ମରିଥିବି। କେତେ ପଇସା ରଖିକି ଖଣି କରି ଘରକୁ ଗଲେ ଗାଡି ଖଣି କରି ରଖିଛୁ ଭୋପାଲ ତ ଖଣିଟା ଗୋଟେ କଥା। ମୁଁ ଧର ମୋର ଗାଡି କାମ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନିଦ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହଉନି 2 ଦିନ କାଲି ବି ଶୋଇନି ଭଲସେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲାଣି ଏବେ। हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? हम लोग सब डर गए। हम लोग आज डर गया। इधर भूत का घर में फंस गया। ठाकुर घर में पानी घुस गया। ये ना सुबुजी बोली तुम कहू ना एबे को सुबुजी हे सुबिला ए गाड़ी है से स्कूटी नहीं जाउस
ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବା ଏଠି ରହିହବନି। ଗଡୁଛି କଣ ବେଶୀ ଶୁଭୁନି ସେଟା ମୁଁ ସେ ରୁମ୍ ରେ ବେଶୀ ଶୁଭୁନି। ଏଇଠୁ ତ ସେଇଠି ଯାଇପାରୁନୁ କଣ ତା ନା ରାଜାକୁ ଉଠାବେ ବାପ ଏ ନିଜେ ସେ କରିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କଲି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ ଫଟୋ ବି ଦେଖେଇଥିଲି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପିଲାଙ୍କର ମାନେ ଫେସ୍ର ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ସେଦିନ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଘଟିଛି ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ବି ଦେଖିଲେ। ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଯେଉଁ ଫଟୋଟା ପଠେଇଲି ତାର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ବନେଇଛି ତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲି ଜଷ୍ଟ ଫଟୋରେ ଦେଖେଇଦେଲି। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ସେଇଟା ଦେଖେଇବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ପାବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।